Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, kita berjumpa lagi. Kita continue. Masih lagi dalam chapter 3, Momentum and Impulse. Alright, hari ni kita nak cover LO 3.2, Conservation of Linear Momentum. Alright, so dekat sini LO yang paling penting kita nak cover ini adalah LOB. Apply the principle of conservation of momentum in elastic and inelastic collision in one-dimensional and two-dimensional collisions. Alright, so untuk yang mula-mula one-dimensional collision ni, korang dah pernah cover masa dekat sekolah kan, kita korang ada elastic and inelastic collision lah, pelanggaran elastik dengan pelanggaran kenyal dan pelanggaran tak kenyal. Okay, tapi untuk 2D collisions ini adalah benda yang baru yang korang akan belajar dekat matriculation level. Right? And then sambil-sambil itu kita akan cover juga LOC, differentiate elastic and elastic collision. Kita nak tengok apa perbezaan, macam mana kita nak bezakan, macam mana kita nak buktikan sama ada dia elastic ataupun inelastic collision. Okay, so soalan-soalan untuk LO 3.2 ni soalan dia agak panjang. Okay, penyelesaian dia agak panjang kan, tapi sebelum aku mulakan, kita nak refresh balik kan. Korang dah belajar ada beberapa equation untuk ni lah, untuk collision equation yang kita perlukan untuk conservation of momentum. Momentum before summation of momentum before collision, ini aku namakan initial before collision sama dengan summation of momentum after collision ataupun final. Okay, so maksud summation ni hasil tambah semua momentum lah kan. Sebelum ni korang kenal dengan equation M1 U1 plus M2 U2 is equals to M1 V1 plus M2 V2. Okay, ini adalah general equation untuk momentum. Kalau masa dekat sekolah tu korang cakap ini adalah equation bagi pelanggaran tak kenyal. Betul kan? Tapi ini sebenarnya adalah general equation. Daripada equation inilah diterbitkan dua lagi equation kan. So daripada ini diterbitkan lagi dua equation, yang mana untuk pelanggaran elastic collision, inelastic collision, okay, M1 U1 plus M2 U2 is equals to M1 plus M2 V. Ingat lagi equation ni? Ini adalah equation yang diterbitkan daripada equation ke atas ni. Kenapa? Sebab after collision, sebab dia melekat, dia not elastic, right? So dia moving with the same velocity. So velocity ni sama, V1 V2 sama, so dia factorize. Okay, dapatlah equation yang ini. Bukan equation yang berbeza, equation yang sama, dia terbitkan. Okay, second equation. Okay, sama ada ni, sama ada lah M1 U1 plus M2 U2 is equals to 0, atau 0 is equals to M1 V1 plus M2 V2. Ni equationnya seterusnya. So nampak dia terbitkan equation ini kan. So kalau katakan dulu kat sekolah korang ada 3 equation. Katakan ini equation yang pertama, okay, ini pelanggaran kenyal. Okay, ini equation yang kedua, pelanggaran tak kenyal. Ini equation yang ketiga, letupan, explosion. Tapi sebenarnya dia asal daripada satu equation sahaja. Okay, so in this matriculation level, aku nak korang lupakan dua equation ni. Okay, dua equation ni lupakan. Tak payah hafal pun. Kau cuma perlu tahu apa situasi dia sahaja. So every time bila kau nak jawab soalan ini kan, okay,
Engkau keluarkan information seperti ini. Okay, seperti ini. So, information seperti ini yang penting. Yang ini. Okay. Ni. So, daripada sini, kau boleh tahu macam mana kau nak gunakan question. Aku bagi contoh. Satu soalan. Okay, soalan pertama. Okay, contoh. Kita pergi. First question for this LO, for this learning outcome. A particle X, alright. Macam biasa kita baca soalan. A particle X moving with velocity, okay, dia punya velocity initial, collide heads on with elastically and elastic with another stationary particle. Ini dia punya U, mass 3m. Find the speed of X and Y after the collision. Okay, so information yang kita ada dekat sini adalah, okay, dia punya mass yang pertama m. Okay, moving with velocity 5 meter per second. Ini dia punya U. So m1 u1 lah. Ini 5 meter per second dalam SI unit. Okay, then collide head on with the mass 2. Okay, dia punya mass dia adalah 3m. Nampak? Okay, so dia punya U dia kata masa tu stationary. So 0. Okay, pada masa tu dia stationary. So 0. Simple kan? Nampak? Okay. Find the speed of X and Y after the collision. Sebab dia kata elastically. So elastically maksudnya dia ada V1, dia ada V2. Alright. So macam mana kita nak buat ni? Kan kita ada satu equation tapi kita ada dua unknown. Alright. So nampak macam mana kita nak pakai? Macam tu je lah. Kan? So sebab dia kata elastik, kan kita ada elastik ini memberi satu makna. So basically kita ada dua unknown sini. Kita ada V1 dengan V2. So kita perlukan dua equation. Okay, so first equation adalah definitely conservation of momentum. P initial is equal to P final. Okay, conservation of momentum kita ada kat atas lah. Kan, so kita masukkan itu punya equation. M1 U1 plus M2 U2 is equal to M1 V1 plus M2 V2. Okay, substitute nilai-nilai yang diberi. Okay, substitute nilai-nilai yang diberi. So dapat equation 1. Tak apa, aku tulislah kat sini, aku gantikan. Okay, so ni akan dapat 5m plus dengan 0 is equals to m darab dengan V1 plus dengan 3m darab dengan V2. Alright. So ini equation yang pertama. Tapi seperti yang kita tahu, kalau kita nak selesaikan, kita ada dua unknown, V1 dengan V2, kita perlukan satu lagi equation. Apa equation yang kita boleh pakai? Kita cari second equation. Apa second equation kita? Dia punya key dia adalah, dia kata elastically. Alright. So untuk elastik, dia ada satu karakteristik, iaitu dia punya conservation of energy dia punya total energy is conserved. Mean summation of kinetic energy before collision sama dengan summation of kinetic energy after collision. Konsep ini cuma applicable untuk elastic collision sahaja. So kalau kata suruh bezakan antara elastik, suruh tentukan dia elastik atau tidak, so gunakan konsep ini. Kalau dia conserve, maksudnya dia elastic. Not conserve, inelastic, and so on. So menggunakan yang ini, so kita substitute lah. Conservation of energy, okay, half mu squared 1 plus dengan half m2 u2 squared is equals to half m1 v1 squared plus half m2
V2 squared. Alright. Substitute saja nilai yang kau ada tadi. Kan? So kau akan dapat nilai. Okey, half ni boleh potong. Nampak half boleh potong. So kita substitute. Kita akan dapat kat sini. Tadi berapa? 25M plus 0 sama dengan 3 V1 Ctrl Z M V1 squared plus M plus 3M V2 squared. So ini equation number 2. So dapat ada dua unknown, dua equation, just substitute. Sub equation 1 into 2, dan kau akan dapat dua-dua V1 and kau akan dapat dua-dua V1 sama dengan berapa, V2 pun sama dengan berapa. Okey, tak kisah mana satu positif, mana satu negatif, no problem. Okey. Nanti ada tanya, cikgu, kenapa kat sini kita ada X komponen, Y komponen? Sekarang kau tengok Y komponen aku isi tak? Tak isi. Kosong kan? Tak perlu isi. So apa sebab dia tak ada Y komponen? Dalam kes yang ini, okey, dia bergerak pada satu komponen saja. So biasanya kalau satu komponen kita boleh X komponen lah. Senang, daripada kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Okey, kalau dia kata Y komponen maksudnya daripada atas ke bawah atau bawah ke atas, vertical. Ini horizontal komponen, vertical. So kalau information tak ada, just potong. Ini aku cuma tunjukkan apa nilai yang kau perlu keluarkan setiap kali. So aku letak benda macam ni. Kan, terus sebelum aku baca soalan, benda dah ada dah. So senang kita nak isi.